Caution is a danger. Yan, itong sasakyan. Cherry nga REB EDM. Yan. So, sinakop nyo na guys. Yan. Yan natin. So, meron naman. Problema ito guys. Ay, ayan. Kung hindi ako naka-seatbelt, hindi ito magagana. So, yan. Natin yung compressor nya. So, ito yung guys, ang makina. Meron din engine. Dual ito guys. Ayan o. At nagkatunog. Yung kanya compressor. Silalim. Yan dito sa compressor nya. Ayan guys. Ayun. Ayun, narinig nyo. Yan. So, ayan. Ating compressor. Ayan guys. Ayan. Oh, napisa. Ayan. Okay. So, ito yung sira nya. So, papalitan natin ito. Kasi ito ay naka-EB. So, delikado. So, high voltage. Guys, kailangan natin ng equipment. Hindi lang yung kamot. Kasi delikado. Guys, tatanggalin ko ng negative. First, negative. Tanggalin muna ito. Sigurado. Okay na. Okay po muna. So, dito natin kanyang Freon. Video isa. Yan guys, ang ating tools. Yan, kita mo ninyo. Yan, ito yung tools na gagamitin namin na 1000 volts. Ayan, itong ratchet. Guys, ng high voltage, itong ating unit. Ayan. So, tatrabahoin na natin. So, una-una guys, kasi mag-unplug tayo sa ating RDM. Oh. REB guys, ito yung DM. Yeah. So, kailangan natin ng clutch screw. Saan yung clutch screw? Ayan. Ito yung isa. Ito na. Ito natin. Kasi mahirapan tayo guys. Ayan. Ito na. Ito tayo guys. Ito guys. Yan. 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 Yan, na-unlock natin guys. So, yan. Kailangan na natin. Yan. So, yan guys. Kailangan itong matanggal ito guys. Yan. Tanggalan natin. Tanggalan natin. So, kailangan natin ng multi-tester. Ayan. Ito naman guys. Tingnan mo. Meron tayong positive and negative. Ayan guys. Negative, positive. Yan. Dito sa kabila. Kita, ayan. Taas mo. Dito. Diri ka. Ayan o. Oh, positive. Sa kabila. Ayan. Negative. Okay. Oh, relax. 5 minutes o 15 minutes para sigurado tayo na hindi tayo makakurindi. Okay guys, wala. Yan, 0-0 guys. So ito na. Yan, negative. Positive, ilan? May reading. May reading, 0-0. 0. So, ibig sabihin guys, power shutdown ng ating high voltage. Ayan. So, okay na. So,
So, ginarinig natin ito guys para malaman natin kung meron bang kuryente o wala na. So, ibig sabihin, okay na guys. Ito guys. Kasi ganyan. Okay. Ayan guys, yun na binabalik na. Okay. Pakita ko na para sigurado ta. So ito na yun sir. Okay. Ito na yun sir yung RL 100H. So ito yung kanyang pag-oil. So ito yung ating compressor na galing dyan sa inyo. So ang kuha natin nasa 150 ml. Yan. So ito yung sukat niya talaga. So ito tatanggalan namin to. Yan. So lalagyan na namin ng pag-oil. Ay. Oh, plus. So, ito na sir, lagyan na ng pag-oil. Yan. 150. Yan. Walang pagamay. So yan sir, 150 ml. Yan, okay na. Wala talagang laman, maubos. Yan, lagay ko na. Katok mo na. Okay na. Yan sir, kailangan isiksik. Yan. So okay na yan sir. Sige lang. Bukas sila lang. Ayos sa pag-video. Video na. So, ito na yan guys. Nakapit na namin yung compressor ha. Ito. Lights mo, nakalight yan. Na-light. Ikon sa. Okay. Relax ha. So, yan guys. Nakabit na. Ito, doon. Yung sakit. Yan, kulay orange. Ito. So, ito, may bracket guys. Yan. Yung bracket niya. So, okay na. Yan, kabitin natin. Activate. Activate. Ayan. Okay. Power up. Up. Yap mo muna. So yan guys, nakamalaki. Ayan. Ayan. Ayun. Okay na. Ayan na guys. Ayan, lock. Okay. Hold. Bila. Pag kungkura pa, delikado na. Yan. Yun. Yan. Yan na guys. Kabit ko na. Ito. Ang harness dito sa kabila. Din. Yan. So double check na. Sa kabila. Kabit na. Yan sir. Kabit na. Ayan. Okay. Ito na lang. Okay na. So umabot na ng 20 minutes. So pwede natin ikuha na ito. Hop. Close natin ang low side, high side, along-along. Hop. Yan. Tingnan natin kung merong tataas. Yan. Natin ng 5 segundos. Naman 0-0. Kung magtaas yan guys, ibig sabihin may leaking yan guys. Ganun din sa high side, low side. Yan naman. Guys, magkakarga na tayo. Yan. So yan na guys. Oh. So dapat kailangan naabot ng high pressure na sa 100.
Okay, open natin. Ayan, so hindi siya mabot ng 100. Initial lang muna guys. Pato susi. Dito kay Kuan Jasin. Try natin yung 80. So ito na yung susi niya guys. So wala kasi itong Kuan guys. Pause button ito, ating LED. Ayan. Papakan natin. Ayan, papak na. So ayan. Ayan guys, nakandar na yan guys. Oh. Natin na. I-test natin to. Pislita to Donald Trump. Tayo. Basic drive power. Bin. Ako na. Malamig na. So malamig na. Ayan. Ayan na, malamig na guys. Kulang pala. Ito na, malamig na guys. Oh. Okay. So yan guys. O dahil may nagdagdag ng preyon pa. Nasa mga 160. Yan. 160 guys. So 50, 60. Yan, 60. 70, 80, 90, 200. Yan. Yan guys. Okay. So yan guys. Okay na. Bugnaw na siya. So hindi natin malalaman ito guys kasi nasa mga ito guys 30. Ayan. Isa sa lusan nyo guys. So okay na. Ito na si Donald Trump. Ayan. Okay na itong REB. So ayan guys. So bisak na naman guys. So nakarga kami ng Preon. Ayan. So nakarga ko na. Ayan. Malamig na. Ayan. Ayan, malamig sir, oh, yan. So, okay na. Malamig na sir. Okay na sir. Ang ating aircon na REB. So, okay na. Malamig na siya, malamig na. Ayan. Goods. Ligtya pa ni Donald Trump. Ayan. So, tapos ating aircon. Ayan o. Pwede pa nabutan na pangalan o. Ayan o. So, ibig sabihin, malamig na. Ang ating REB Tigos na cherry. Ayan. Okay na. Guys.